ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд, мутаваҷҷеҳ бошед ба барномаи иттилоотии ахбор ки аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. 11 март рӯзи матбуоти тоҷик. мавриди зикр аст ки маҳз 11 марти соли 1912 аввалин шумораи рӯзномаи тоҷикии Бухорои Шариф аз чоп баромад. бояд ёдовар шуд ки шуруъ аз соли 1994 рӯзи матбуот 11 март дар рӯзи чопи аввалин шумораи рӯзномаи Бухорои Шариф таҷдид мешавад. вале аввалин рӯзномаи давлатии ҷумҳурии мухтори Тоҷикистон соли 1925 бо номи Иди Тоҷик таъсис ёфта буд ки имрӯз бо номи Ҷумҳурият нашр мешавад. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 107-солагии матбуоти тоҷик чорабиниҳои тантанавӣ, мизигирд ва машварату суҳбатҳо баргузор мешавад. идомаи ахбор. татбиқи муваффақонаи ҳадафҳои стратегӣ, тавсеяи имкониятҳои содиротии мамлакат, беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ ва беҳбудии вазъи бозори меҳнат имкон фароҳам овард ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз лиҳози рушди босуръати иқтисоди миллӣ мавқеи намоёнро ишғол намояд. шарҳи ҳамкоронамон. рушди бо суръати соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи мамлакат дар замони соҳибистиқлолӣ бо татбиқи муваффақонаи стратегияву барномаҳои соҳавии фазои озоди сармоягузорӣ ва дастгирии бахши хусусӣ ба амал омада, иқтисоди миллӣ ба таври назаррас ва шоиста пешрафт дорад. таъмини истиқлолияти энергетикӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ баровардан ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, ҳифзи амнияти озуқаворӣ инчунин вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсул аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат мебошанд ки дар ин самт бо андешидани чораҳои саривақтӣ натиҷаҳои назаррас ба амал омадааст. дар соли 2017 ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи баҳодиҳии Бонки Умумии Ҷаҳонӣ ба 10 кишварҳои дохил мешавад ки суръати баланди рушди иқтисодӣ доранд. рушди иқтисодии кишвар дар асоси таъмини рушди баъзе нишондиҳандаҳо аз ҷумла истеҳсолоти саноатӣ, истеҳсолоти кишоварзӣ ва рушди бахши хадамот дар кишвар ба он оварда расонид. ва ходи ҳамин сол ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай низ аз рӯи шохиси рушди истеҳсолоти саноатӣ мавқеи аввалро ишғол мекунад. маврид ба таъкид аст ки бо амалӣ намудани тадбирҳои муассир рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ соли 2018 дар сатҳи 7.3% ҷамъбаст гардида, таворрун дар сатҳи 5.4% нигоҳ дошта шуд. дар рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама ин ҳам бошад таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушди соҳаи саноат. ин аз он шаҳодат медиҳад ки иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз имкониятҳои рушди соҳаи саноатро доро мебошад ва дар натиҷаи самарон истифода бурдани захираҳои иқтисодӣ аз ҷумла сарватҳои зерзаминӣ метавонад ин соҳа яке аз соҳаҳои афзалиятнок ва пешрафта қарор гирад. пешрафти соҳаҳои мухталифи иқтисодӣ бахусус бахшҳои истеҳсолӣ имкон фароҳам овард ки соли гузашта зиёда аз 150 000 ҷойҳои кории нав таъсис дода шудаанд ва дар 3 соли охир шумораи шахсоне ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд 25% кам гардид. дар шароити феълӣ соҳаи саноат асоси рушди иқтисоди миллӣ маҳсуб меёбад ки бо назардошти ин саноати кунунӣ бо суръати кишвар ҳадафи 4 миллӣ эълон карда шуд. дар 10 соли охир ба иқтисодиёти Тоҷикистон дар ҳаҷми зиёда аз 33 миллиард сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ ворид гардидааст ки қисми зиёди он ба рушди соҳаҳои энергетика, алоқа, сохтмон, истихроҷу коркарди канданиҳои фоиданок ва бунёди инфрасохтор равона шудааст. наврӯз ҷашни хеле қадима ва бостонӣ буда фарорасии он бо солшумории шамсӣ рӯзи аввали ҳамал ва бо солшумории мелодӣ рӯзи 21 март рост меояд. ҷашнгирии наврӯз дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат шукӯҳ шаҳомати хоса гирифта пас аз мақоми ҷаҳонӣ гирифтани наврӯз, ҷашнгирии он аз ғарби сарзамини Чин шурӯъ шуда то Осиёи марказӣ, нимқораи Ҳинд, Қавқозу Россия, Аврупои Шарқӣ, Туркия, кишварҳои арабӣ ва Африқои шимолӣ мерасад. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. наврӯз ҳамчун рӯзи нахустини фарвардин ҳазорсолаҳо пеш бо оину суннатҳои неку писандидааш ҳифз гардидааст ва ҳамасола ин ҷашни муқаддас ҳамчун муждаи аввалини баҳор, эҳёи табиат, бедоршавии замин, оғози кишту кор ва эътидоли баҳорӣ дар тамоми ҷаҳон бо ҳашамати хоса ҷашн гирифта мешавад. ин ҷашни умумимиллӣ дар баробари он ки оғози эҳёшавии табиат ва эътидоли баҳорӣ аст, инчунин масъалаҳои маърифатию фалсафӣ, арзишҳои волои инсонӣ ва адолату накӯиро дар бар мегирад. наврӯз рамзи рӯзи нав, ибтидои соли нав, эҳёи табиат ва иқдому амалҳои нави ободонию тозакориҳо мебошад. наврӯз ҷашнест ки
در تمدن بشریت با دیگرگونسازی‌هایش، با رابطه‌های قویش، با سرجم کنی مردم و دوستی و رفاقت توانست مردم دنیا را به هم نزدیک کند. این جشن در تمدن ما از قرن‌های گذشته، از دوره‌های توی اسلامی تا به امروز عرض هستی می‌کند. این جشن است که انسان را به سرجمی، به انسان پروری، به یکدیگر فهمی، به رابطه‌های دوستی را برقرار کردن، این جشنی است که تمام مردم را برای صلح و صلاح دعوت می‌کند. این جشنی است که با سرجمی خود، با رسم آیین‌هایش مردم را می‌تواند به دوستی و رفاقت دعوت کند. در تنتنه‌های نوروزی پیر و برنا با امید و آرزوهای نیک خوانی نوروزی عبارت از هفتچین و هفتچین را می‌آورند که تاریخ کهن داشتن این جشن مقدس ملی را معرفی می‌نماید. در روند جشنگیری نوروز سومنک با رغبت بی‌اندازه آماده کرده می‌شود که غذای اساسی نوروزی محسوب می‌یابد. سومنک از اولین سبزه‌هایی که در روی زمین می‌خیزد سبز می‌شود و از او خوراک تیار میکنند و مردم نانشته میکنند و در اطراف او سرجم میشوند، همچون خوراکی بهاری گفته از او استفاده میبرند. سومنک است. سال 2010 با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان و کشورهای حوزه نوروز سازمان ملل متحد جشن نوروز را جشن جهانی اعلام نمود. اینچنین نوروز به فهرست یادگاری غیرمادی یونسکو وارد کرده شده است. تمام آیین‌های عبرت‌آموز نوروز که سرچشمه بزرگ اخلاقی میباشند امروز برای همه جوانان سالم فکر و خودشناس همچون منبع امید و آرزوهای سازنده خدمت میرسانند. در ناحیه مومن‌آباد در دایره عملی گشتن هدف چهارم ملی صنعتی کنانی با سرعت کشور تا سال 2021 برای پیشرفت استحصالات و تشکیل جایهای نوی کاری باید 13 کارخانه و کارگاهی نو ساخته به استفاده داده شود. ادامه موضوع در گزارشی سید جعفری محمدعلی و خورشیدی نادرخان. در ناحیه مومن‌آباد برای تشکیل جایهای نوی کاری و من بعد به طلب کارکرد نمودن میوه و سبزوات در جماعت دیوت دیبلند ناحیه یک کارخانه نوی صنعتی بنیاد می‌گردد. امروز در انشاءات با جلب ساختمانچیان و متخصصان محلی کارهای ساختمانی با وسعت ادامه داشته، علاقه قسمت دستگاه و تجهیزات استحصالی کارخانه دسترس گردیده است. بنیاد انشاءات مذکور در دایره نقشه چهاربین‌ها بخشیده به استقبال جشن 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و عملی گشتن هدف چهارم ملی صنعتی کنانی کشور جریان داشته تا سال 2021 در ناحیه باید یک چند کارخانه و کارگاه نو ساخته به استفاده داده شود. بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نقشه چهاربینی‌ها تهیه گردیده. در نقشه چهاربینی‌های تهیه گردیده باز 13 کارخانه‌های صنعتی خودمیانه و نقشه گرفته شده است. از جمله حالا ما در یکی از کارگاه صنعتی قرار داریم که در اینجا کارهای ساختمانی با سرعت ادامه دارند. از 12 کارخانه و کارگاهی که عین حال در ناحیه فعالیت دارد، 2 کارگاه خرد استحصالی آن سال 2018 به استفاده داده شده است که در آنها محصولات شیری استحصال کرده می شود. در این دوره فابریکه پرنده پروری مومن‌آباد نیز از نو به کار شروع نمود. در ناحیه برای پیشرفت سوی صنعت خوراکواری تدبیرهای مشخص عملی کرده می شود. زیرا سال استحصال میوه و سبزوات، شیر و دیگر نامگوی محصولات کشاورزی در خواجگی‌های ناحیه زیاد می گردد که قبول و کارکرد آن با پیشرفت وضع اقتصادی و رشد سوی کشاورزی نیز مساعدت می‌کند. در جماعت دیوت دیبلند عین حال 5 کارخانه و کارگاه فعالیت دارد که در آنها ساکنان دیهات به جای کاری تامین گردیدند. بعدی به استفاده دادن این کارخانه نوی صنعتی که در آن بیش از 10 نامگوی افشوره میوه و کنسرو سبزوات استحصال کرده می شود، باز شماره معین ساکنان به جای کاری دائمی فرا گرفته خواهد شد. در افیوپیا در نتیجه به فلاکت دچار شدن هواپیمای مسافربری بوینگ 737-157 نفر به هلاکت رسید. مسافران هواپیما شهروندان 35 مملکت دنیا میباشند. در میان هلاک شدگان 19 کارمند سازمان ملل متحد نیز هست. بر اثر حمله گروه سلاح بدستان به یک مرکز دلخوشی مکزیک 15 نفر هلاک شد. شرح خبرها از خارج کشور.
дар Эфиопия ҳавопаймои мусофирбари Boeing 737 ки ба ширкати ҳавопаймоии Ethiopian Airlines тааллуқ дошт ба фалокат дучор шуд. Дар натиҷа 157 нафар ба ҳалокат расид. мувофиқи маълумоти расонаҳои хабарӣ, ҳавопаймои мусофирбар ки аз пойтахти Эфиопия шаҳри Адис Абеба ҷониби шаҳри Найроби, Кения парвоз мекард, 6 дақиқа пас аз парвоз суқут кардааст. пас аз ба замин бархӯрдан ҳавопаймо таркида ба қисмҳо ҷудо шудааст. ҳалокшудагон шаҳрвандони 35 мамлакати дунё аз ҷумла 32 шаҳрванди Кения, 18 шаҳрванди Канада, 8 шаҳрванди Италия, 8 шаҳрванди ҷумҳурии халқии Хитой, 8 шаҳрванди Штатҳои Муттаҳидаи Америка, 7 шаҳрванди Британияи Кабир, 7 шаҳрванди Франсия, 6 шаҳрванди Миср, 5 шаҳрванди Нидерланд, 4 шаҳрванди Ҳиндустон, 3 шаҳрванди Федератсияи Россия ва шаҳрвандони Словакия, Австрия, Шветсия, Марокаш, Испания, Полша, Исроил ва чанд кишвари дигар мебошанд. намояндагони ширкати ҳавопаймоии Ethiopian Airlines изҳор доштанд, ки дар натиҷаи суқути ҳавопаймо 149 мусофир ва 8 нафар ҳайати сарнишин дар ҷои ҳодиса ҳалок шуданд. гуфта мешавад, ки дар миёни ҳалокшудагон дар натиҷаи ба фалокат дучор шудани ҳавопаймои мусофирбари Boeing 737 дар Эфиопия 19 корманди Созмони Милали Муттаҳид низ ҳастанд. дар Созмони Милали Муттаҳид вобаста ба ҳалок шудани кормандони ташкилоти мазкур мотам эълон карданд. ҳайати сарнишини ҳавопаймо қабл аз хати радар нопадид шудани тайёра дар бораи нуқсони техникии ҳавопаймо ба танзимгарони парвозу нишасти ҳавопаймоҳо дар фурудгоҳи Адис Абеба хабар доданд. ширкатҳои ҳавопаймоии Эфиопия дар кишварҳои Африқо аз ҳисоби хизматрасонӣ ва ҳавопаймоҳои замонавӣ доштан яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд. солона ширкатҳои ҳавопаймоии ин кишвар ба 106 миллион мусофир хизмат мерасонанд. роҳбари ширкати ҳавопаймоии Ethiopia Airlines бар расонаҳо хабар додааст, ки ҳавопаймои мусофирбари Boeing 737 4 моҳ қабл ба истифода дода шуда буд ва дар он ягон нуқсон ҷой надошт. пас аз ба фалокат дучор шудани ҳавопаймои мусофирбари Boeing 737 дар Эфиопия, ширкати ҳавопаймоии Boeing озмоиши ҳавопаймои навистеҳсолкардаи ширкат Boeing 777X-ро қатъ намудааст. ҳукуматдорони Эфиопия дар робита ба суқути ҳавопаймо ва марги зиёди мусофирон мотами умумимиллӣ эълон карданд. кормандони сохторҳои дахлдор дар маҳалли фоҷиа фаъолият доранд. сабабҳои суқути ҳавопаймои Boeing 737 аз ҷониби Комиссияи давлатии Эфиопия ва ширкати ҳавопаймои Boeing пас аз омӯзиши таҷҳизоти сабткунандаи садо ва ҳолати техникии ҳавопаймо дақиқ карда мешавад. дар шаҳри Саламанкаи штати Гуанахуатои Мексика силоҳбадастон ба бинои маркази дилхушии шабона ҳамла карданд. бар асари ҳодиса 15 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар ҷароҳат бардоштанд. шоҳидон иброз медоранд, ки силоҳбадастон вориди бинои маркази дилхушӣ шуда, ҷониби мизоҷон оташ кушоданд. кормандони сохторҳои қудратии Мексика силоҳбадастонро ҷустуҷӯ доранд. дар Мексика дар натиҷаи ҳамла ва тирпаронии гурӯҳҳои силоҳбадаст ва нашъаҷалоб пайваста сокинони осоишта ҳалок мешаванд. дар қисми марказии Колумбия ҳавопаймои мусофирбар суқут кард. дар пайи ҳодиса 12 нафар ҳалок шуд. ҳангоме ки тайёраи мусофирбар аз шаҳри Сан Хосе дел Гуавьяр ҷониби шаҳри Вильявисенсо парвоз мекард, дар он нуқсони техникӣ сар задааст. ҳайати сарнишин кӯшиши оҷилан фуруд омаданро карданд, вале ҳавопаймо ба садама дучор гардида оташ гирифт. идомаи ахбор. истеъмоли ғизои солим метавонад саломатии шахсро бардавом ва умри ӯро дарозтар гардонад. аммо риоя нашудани ин ҳолат аз тарафи шаҳрвандон мутахассисонро нигарон камудааст. зеро яке аз омилҳои асосие ки имрӯз шахс ба беморӣ гирифтор мегардад, истеъмоли нодурусти ғизо дониста мешавад. наврӯзшоҳи азизулло гузориш медиҳад. саломатии хуб ва умри дароз қабл аз ҳама аз истеъмоли ғизои солим манша мегирад. таъкид мекунанд мутахассисон. ғизои солим чист ва чиро дар бар мегирад? дар таркиби ғизои солими ин мисол одами миёнасол миқдори сафеда 60% ин миқдори сафеда бояд бошад. 30% бояд ки миқдори вай бошад, миқдори чарб бошад. 10% ҳамагӣ ангишто бошад. ба ғайр аз ин бояд ки миқдори бофтаҳои растанигӣ, клетчатка мегӯянд, бофтаҳои растанигӣ ниҳоят зиёд бошад. ана ҳамин ғизоро ғизои солим меноманд ва мо бояд ки ҳамин ғизои солим истеъмол кунем. мутахассисон собит намуданд, ки нӯшидани об барои инсон муфид аст. аз ин лиҳоз ҳар як нафар дар шабонарӯз набояд аз 2.5 литр об камтар нӯшад.
هر شخصی که پگوی از خواب بیدار می شود پیش از آنکه شستشو کند و پیش از آنکه ورزش کند باید یک استکان آبی جوش آمدگی نوشد. البته در شب مانده یک استکان آب. بغیر از این باید یک شبانه روز آدم تا 2.5 لیتر آب نوشد. از 2.5 لیتر آب کم باید ننوشد آدم. برای چی در کار پگوی آب نوشیدن؟ برای آنکه اون لعاب‌هایی که در دهان، در سرخ روده و معده جمع شدن در شبانه روز، همون آبی پگویی می نوشیم ما، همون آب شسته می برد، دهان می شوید و معده را می شوید. هنگام استعمال غذا باید به خوردن سفیده، سبزیجات و میوه‌جات افضلیت داده شود. از جانب دیگر متخصصان تاکید می‌کنند که اگر شخص خودش را به واسطه غذا طبابت کند، برای مراجعت کردن به طبیب ضرورت نمی‌ماند. بقرات بزرگ گفتند که داروی من باید غذای من باشد، غذای من باید داروی من باشد. یعنی شما چنین غذای استعمال باید کنید که و غذا برای شما دارو باشد و بگذار که تمام عمر تمام بیماری های خود را با غذا طبابت کنید، نه به واسطه دارو. خوردن غذا هر گونه نباشد اندازه دارد. بیشتر موارد پرخوری شخص را به بیماری های گوناگون گرفتار می‌سازد. خوراک شام باید چند ساعت قبل از خواب خورده شود. تا سیر کردن عموما خوراک استعمال نکنید. نیم سیر شدید خیلی دستاری دسترخوان. برای چی؟ برای آنکه بعد 20 دقیقه همون آواز از معده می رود به مغز سر می رود که من سیر شدم. بعد 20 دقیقه برای همین نیم سیر باشد اگر بسیار خوب می شود. هر نفری که می خواهد سالم باشد استعمال درست غذا را رعایت کند. در دایره تطبیق برنامه‌های соҳавӣ дар самти бунёду барқарор намудани боғҳо дар ноҳияи ҷайҳун 1617 гектар боғҳои намунавӣ бунёд карда шуданд ки аз ин шумора қариб 800 гектарашро боғҳои меваашон ба содирот нигаронида шуда ташкил медиҳанд. гузориши Абдурозиқи Азиз ва Зубайдуллои Қодир аз ноҳияи ҷайҳун. این درختان بادام و زردآلو در دهه وحدت ملی ناحیه جیهون است که 2 هفته باز غرق گلند. همگی 3 سال پیش در دایره تطبیق برنامه حکومتی اوید به بنیاد باغ‌های نو و برقرارکنی باغ‌های کهنه در دو طرف شاهراه جیهون ناحیه 5 باغ‌های نمونوی بنیاد کرده بودند. با گفته مسئولین در سال دوم علاقه قسمی از نهال‌ها بارآور شدند. باغکاران ما از حساب مهنت کشده‌اش از حساب میوه‌ها هم صادرات میکنند به خارج کشور هم به داخل کشور، از اون فایده آورده زندگی خود را نقض می‌گذارند. در ناحیه جیهون کشاورزان در پرورش باغ و تاکزار تجربه خوب دارند. در همکاری با عالمان ساحه کشاورزی از خروج هر گونه کسلی‌ها و حشرات ضرررسان درختان پیشگیری می‌کنند. همچنین بر رژه غذادهی، آبیاری باغ‌ها، بریدن شاخ درختان و به شکل درآوری آنها اهمیت خاص می‌دهند. همین گونه کارکرد مقصدناک و ریایه طلبات خوب اکولوژی در دهات قمسنگیر ناحیه جیهون مشاهده شد. این باغ شفتالو است. میوه شفتالو در قیاس با دیگر نوع میوه ها دیرتر گل حاصل میبندد. کنون فرصت بی‌ضررگردانی درختان قبل از گلکنی فرا رسیده است. با شکل داری باغ پورا با انجام رساندن امروز برای کسل هر نمود کسلیایی که در میوه میزند امروز با داروی خودی همچون فیر بازاری و روغن پخته امروز این باغ رو دارو زده هستند که در آینده همین محصولات با صفت باشه و بازارگذار باشه. در ولایت ختلان از جمله ناحیه جیهون باغداری ساحه درآمدناک خواجگی محسوب می‌یابد. طور اطلاع دادند تنها از حساب دهات قمسنگیر ناحیه جیهون بیشتر از 300 تن آلوی سیاه به فدراسیون روسیه سال گذشته صادرات شده بود. در یک سال باید 3-4 مرتبه همین دارو کردن در درخت‌ها را. ما مشاهده کردیم که درختان را خوب پرورش می‌کنند. نظام کار در بخش باغداری ناحیه جیهون نمونه عبرت است. استفاده ثمرناک زمین‌های بین درختان خوب مشاهده گردید. هر یک درخت میوه دهنده به گفت باغداران تا 50-100 کیلوگرم حاصل می‌دهد. از همین خاطر آنها همه طلبات اگرتکنیکی را رعایت کرده به نتیجه‌های دلخواه کامیاب می‌شوند. بیننده های عزیز و ارجمند این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، تنسیت و خانه آباد باشید.